Merhaba arkadaşlar, The 3 Baytan serimize hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra ev gibisi yok göreviyle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen bölümden Aşık Şövalye'nin şarkısı görevini yapmıştım. Kızın lanetini kaldırmıştık. Lady Vivian. Güzel bölümdü ama bölümün sonunda çok kuruldum ben ona. Yani gidip elemanla konuşması gerekiyordu. Konuşmadı. Bize bıraktı. Çocuk da bize trip attı. Normaldir. Yani gidip konuşsaydı olurdu ama o da kendince haklı. Yani 7 sene ömür bir insan için kısa bir ömür. Onu söylemek isterim. 7 senesini zaman kaybetmek istememiştir belki. Oo dayı iyi yerin ha. Güzel yere kapak atmışsın. Ben olsam ben de oraya giderim. Ne var şehrin içinde oturacağına git dışarı bir tane masa at. Otur neyse. Ben fazla uzatmadan. Nereden geldim ben böyle nasıl geldim? Ha, doğru gelmişim. Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Fawlty. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corfu Bianco. I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Bana mekandan bahset o zaman. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Kedweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. İyi söyledin arada da büyük diye. Ben olsam söyleyemem o kadar yani. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Değişik bir adammış. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Kahyaları takip etmeyi hiç sevmiyorum. Nilfgaard'da da vardı bir tane. Çok yavaş yürüyorlar ya. Aşırı yavaş yürüyorlar. Behold, sir, your estate in all its splendor. Neyse, bakalım. Pretty vast. Indeed. Evet, bayağı and now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Gidelim. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. Başka meslek It is bilmiyorum said yani. that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards.
then slowly worked her way Aile up mesleği to yapmak gibi. majordomo. She Gibisi dragged the yoktur. rest of the family up the Ama same istiyorsan. path. O da başka. Yaptığına göre istiyordur. Miras gibi bir şey olmuş bunlar artık. Kahyalık. Zaten tipe baksana çok The değişik bir adam. servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Ha, burası tamam. Anladım şimdi. Bilmem lazım hep değil mi? Baron Bölüm. Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now either. Yani güzel görünüyor, fena değil. İyi yapmışlar. I'd stomp wine with that one. We would stomp till we were red Down and below sweaty. lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Commanded a pair of Shalmars, Muhteşem. captured for the tourney. Then, during transport, one fled, ducked down deep and got away. Aa, kedi bile var lan. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. She's fit to wear. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. Bayağı da büyükmüş harbiden ha. Yukarıdan bakınca daha küçük Monsieur görünüyor. Bolius's wife Normal Nina olarak tabii kept ki de. a It garden does taste here. better than A Coronata wine. supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Kahya değil misin oğlum? Yaptırsana birilerine. Oho, bununla işimiz var ha. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Neyse Geralt. Bir dikili ağacım yok demesin artık. Artık var. If they would just take to work as they take to dance and drink. Nereye götürüyorsun la bizi? Ha, benim This atlayım ya. served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. İçeri gir lan. İyi, sevdim. Buralar iyiymiş. Güzel yer vermişler bize. Women and chops. The more you beat them, the Oraya mı better they yazıyor? are. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the Gerçek miyiz? liberty of cleaning up the mess, which
I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Ha burası orayı doğru ya. Ben başta hatırlayamadım. Shops. The more you İçeri girmiyor muyum? the Bir better. saniye mahzene bir bakıp geleceğim ya. Ha doğru ben girdim buraya zaten. Bir an anımsayamadım içerisini tamam. Yani çok iyi bir yerde değil. Kol bacak falan vardı oralarda. Gerçi temizlemişler de. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Hadi. Aç kapıyı kahya. Girelim içeri. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. Buluruz ya onu. That, sir, Artık. you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the Düzeltiriz I buraları think ya. I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Mentioned the place could stand to be spruced up. Almost decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Arazi sonra. Ya da Know sonra what? ya. Bunu Changed my sonra- mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Ya da bir daha bakalım. Starting to really like Ben this de o başka bir place. şey Maybe we should keep sandım. going. Refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Evdeyiz eve bakacağım. Nasıl? Been thinking Elden about the outer geçirelim derken. walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Para var zaten. Yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl olsa buluyorum, yapıyorum. Yap lan. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Alın bak parayı alıp Highly yapmazsan skilled at what vururum ha they do. seni. It shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in Merak its ettim, belli refurbished, karşımda 2 gün rejuvenated, bekleyeceğim bakalım ne beautified olacak. state. Düzgün yapla evi. Is there Göreceğim, kontrol edeceğim. anything else you require, sir? Görüşürüz diyeceğim bir That's all bakalım. for now, BB. Thanks. Bakayım içeriye de yamuk yapmasın bana. Buraları böyle gıcır gıcır dedim. Ulan bir şey yapmadıysam parayı da boşa vermiş oluruz. Adam gibi bir etrafa bak. Yatağım bile var lan. Oo iyiymiş. You're up to any night. Peki ben burada birkaç gün geçirsem ne olur? Çıkmama gerek var mı acaba bunun için? Üç gün diyorlar. Bakayım.
Ya 3 gün oturup burada bekleyecek halim yok tabii ki de. 3-4 gün. I do what they paid me to do. That's it. Tamam. Biz yapın. Bir şey değişecek mi? Ben onu merak ediyorum yani. Yoksa çok da umurumda değil yani. Para bulunur. Ne olacak ne olmayacak onu merak ediyorum sadece, yoksa para değmez. Ha, bir gün daha mı yapacağım? Lan bunlar yavaş mı yapıyorlar? İş mi yavaşlatıyorsunuz oğlum? Böyle olmaz bak. 5000 saydım ben adamın eline. Biraz daha hızlı olmanız lazım. She's fit to wed. Oh, Gerçi ben de so bizim fit. müteahhitler gibi oldum böyle olunca, ama hızlı olursa kötü olur tabii. Vay, iyi yapmışsınız lan. Uf. Helal lan. Adamsın ha. Yukarıya bakayım. Sadece şu tahtalara bir şey yapsaymış keşke, iyiymiş ya. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed, and I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you'll wish to see. If you say I should see it, I'll go see it right now, BB. A witcher. We could use one around here, full time. You smell that? Those are the vapors of... Strange. Something behind this wall, I think. Yanlış yere geldim değil mi lan? Şuradan. Öbür tarafta mı? Olur böyle şeyler. Ha, kalacak mı? Laboratory. Must have been an alchemist at one time. Ben bunu sonra okurum. Çok önemli bir şey değil şimdi. Yani eski ihtişamına kavuştur derken geri döndü mü o adam? Şimdi ben geri döneyim. A witcher. We could use... Buldum orayı. BB, know anything about the laboratory in the cellar? One of the previous owners take an interest in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff, though. Got dragon glass vials and flasks, stills, sublimators, vangerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir.
Güzel, o zaman iyi oldu. Güvent oynamayacağım seninle sonra. Starting to Bakalım really ne like kadar this istedim. place. Maybe we should keep going. Refurbish Yeterli some para var more. mı? What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Hanım evi yaptık ya. Got these spacious grounds. But maybe it's time to make them more useful. Oh, yes. We certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. A good way to start things off, don't you think? With the general refurbishment biliyorum now ya. done, I would Yap advise buraları. you consider breathing new life into the stable and the garden. Öncelikle şu. You know, Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most honorable owner. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. 2000 mi? Yap lan. My Roach Tüm deserves the parayı size best. gömeceğim oğlum. Have them refurbish the stables. I shall get to work at once. Yet finding workmen and completing construction takes time, though likely no more than 2 days. Will you be needing anything else, sir? Bahçede bitkiler. So sometimes Ona da I have to 2003 brew a istemezsin potion, herhalde. but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Oha 2000 istedi lan. Hepsini yapamayacağım için şimdilik burayı bıraksam mı diyeyim. Bilemedim ki. Sadece Good bir idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. geri The kalanını idea sonra bir is gün yours, yaparım sir. yani. I am but the humble meseleyi executor öğrendim yani. of your will. I believe we shall have Ama sown bu the evi first güzelleştireceğim seeds in 2 days' time. Çok önemli bir şey olmasa Will da you be needing anything else, hep böyle sir? şeyler yapmak hoşuma gidiyor. benim. Let's put a Para pin çok in this for kalmadı now. zaten. Remembered I have some urgent business to tend Hallederiz to. onu. Not the slightest problem, sir. I am here to Hepsini serve bitirmeyelim. whenever you desire. İki gün bekleyeceğim. Bu bir. Böyle yapınca kabul ediyor mu direkt acaba? Bazen olmayabilir diye düşünüyorum yani, bazen değil de. Bak olmadı, 2 gün kabul ettim. Ne yapalım? Buna bakalım. Every single lady keeps a devil somewhere shady. Kavuştururken hepsini mi yapacağım bir ara yani? Bu görev biraz... görev kolay da. Evet, görev gibi de değil de bu aslında. Çok pahalı değilse bakacağım bir daha. Renovations coming along all right? Very Adama ne well. desek pahalı gidiyor yani. Starting to really like this. As you wish, sir. Buraları böyle atlayayım. Starting to get into this whole... My armor needs work from time to time. You know, oil this, Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Ben de Good. yapacağım ya. Order me up a table like that. Tek seferde Immediately, sir. bitirmek istiyorum I görevi, o expect yüzden. it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir?
In my trade, Pahalı my değil, blades sıkıntı get yok. dull pretty quick. 3800, Could use a grindstone, 2800'e kadar şey professional varsa grade. Of course. problem değil. No one would consider that an unnecessary lira. extravagance, I Beni would wager. uğraştırma. Ha, bin Then dedi send buraya. out for one, please. A high quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? Starting to get into... With the utmost. Feels like by investing a bit of coin... Indeed, Merak ettim daha var mı? Heh, bunları sonra yapacağız. Let's Çünkü put a bunlar pin in this. parasını- not the slightest. Bütün parayı gömdük yani. O kısımda bir sorun yok da benim. Nasıl olsa bulurum yani. Burada bir sıkıntı yok yani. Bu görevin biraz beklemesi gerekiyor çünkü. İleride bir daha geleceğim buraya. Onda da komple yapacağım. Aslında para vardı da daha önceden başka bir şey kullandığım için parayı. Yoksa bu para biterdi. Bayağı sağlam para vardı yani. Bu oyunda para yapması zor değil de harcaması çok kolay. İkisi de kolay. Tamamdır. Her şeyim var en azından hani bir şey olduğunda direkt buraya gelip halledebilirim yani. Aramak zorunda kalmam yani. Harbiden elbisesi yok. Eve bakılması lazım. Biraz paraları harcadık ama önemli değil o. Olur böyle şeyler. Darn diddly! My Ben yapmasam, gummy sen leg yapmasan aches kim some yapacak yani? fierce. Tamamdır. Komple burayı bir halledeceğim. Sonra ama. Şimdi biraz para biriktirmem gerekiyor bunun için. A man who dare not O down yüzden some red bu bölümde is a böyle man olsun who arkadaşlar. slices like Hep de to savaşmayalım cut değil mi? his head. Bağırma lan. Heh. Sen de fazla oynama oralarda. Neyse bu bölümde bu kadar olsun. Hep de ne bileyim canavar kes, haydut kes. Bak böyle farklı bir şeyler olmuş. Güzel değil. Hoşuma gitti. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani çok da görev gibi değildi aslında ama görevde değil. Kendi evini yapıyorsun. Sims gibi olmuş ya biraz. Ha, sadece sen yerleştirmiyorsun. Kahya hallediyor. O zaman abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Çok heyecanlı bir bölüm değildi. Dediğim gibi ama farklı bir bölümdü. Bushel of grapes is more Değişik bir a bölüm. burden than that Görüşmek steel üzere. of yours.